करिकुलम डेवलपमेंट एंड डीलिंग विद बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा और हमने देखा कि किस तरह से हम ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और करिकुलम में शामिल करने के लिए सजेशंस दे सकते हैं। जब ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो अगला काम आ जाता है कि हम किस किस्म के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को अपने करिकुलम में प्रपोज करेंगे। Before we go in any detail, let's have a look what we have completed so far और अब हम यहाँ से कहाँ पर जाना चाहते हैं। हमने देखा what educational purposes are important और यहाँ पर हम क्या की बात कर रहे हैं, what educational experiences are important and they can be included in the curriculum. Secondly, we looked into what kind of educational experiences or learning experiences can be given to the students. So, दोनों जगहों पर हम क्या की बात कर रहे हैं, कौन से objectives हैं जो हम suggest करेंगे कि करिकुलम में शामिल कर दिए जाएं और उन objectives के against कौन कौन से learning experiences या activities हैं जो हम suggest करना चाहेंगे जिनको करिकुलम में शामिल कर लिया जाए। इन दोनों चीजों को समझने के बाद एक नया स्टेप शुरू हो जाएगा जिसमें हम देखेंगे कि इस काम को किया किस तरह से जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ शुड दीज लर्निंग एक्सपीरियंसेस बी ऑर्गेनाइज्ड, किस तरह से हम इनको तरतीब दें, इनकी क्या ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिवली हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन वुड बी how can we determine that the objectives which we had suggested to be included in the curriculum और जिनको शामिल भी कर लिया जाए तो हम किस तरह से ये मालूम करेंगे कि objectives को किस हद तक अटेन कर लिया गया है या हासिल कर लिया गया है। So first two questions were related to what educational objectives are important and what would we like to propose to be included in the curriculum. Second was what kind of learning experiences we can provide to the students. Our third question is how we can organize these learning experiences so that teaching and learning can take place effectively. And the last question would be how would we know and how can we determine that the objectives which we had included in the curriculum and for what we had used certain learning experiences, to what extent we were able to achieve those objectives. Let's have a look at what we have done with learning experiences. What are learning experiences? अब आपको ये मालूम होगा कि learning experiences, educational experiences और teaching और learning तमाम एक ही चीज़ के नाम हैं। हम किस किस्म की एक्टिविटीज़ शामिल करना चाहते हैं, किस तरह से अपनी क्लास में एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं और लर्निंग एक्सपीरियंसेस को आइडेंटिफाई करते हुए या सजेस्ट करते हुए हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हम सजेस्ट कर सकते हैं कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस के ज़रिए हम किन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। जब हमने प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस कर लिए, थर्ड क्वेश्चन आ जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जिनकी मदद से हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सेलेक्ट कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि इन एजुकेशनल या लर्निंग एक्सपीरियंसेस को करिकुलम में शामिल कर लिया जाए। सो वी नो थ्री बेसिक थिंग्स अबाउट लर्निंग एक्सपीरियंसेस नाउ। व्हाट आर द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज learning experiences so that we can achieve the objectives effectively. हम इतना हिस्सा मुकम्मल कर चुके हैं। Our next question is how we can organize these learning experiences effectively so that effective and efficient teaching learning process can take place. ये निहायत ही अहम सवाल है और यही सवाल किसी भी करिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसेस में एक अहम इशू बनकर सामने आता है। हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करें लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, उनकी तरतीब क्या होनी चाहिए कि हमें ये श्योरिटी हो जाए और हम यकीन से कह सकें कि अगर इस तरीके से पढ़ाया जाएगा तो हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस को अचीव कर सकते हैं और जिन लर्निंग एक्सपीरियंसेस को हम क्लासरूम में बच्चों को करवा रहे हैं
اس کے ذریعے ہم اپنے ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز کو حاصل کر سکتے ہیں. یہاں پر ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے پاس آبجیکٹیوز میں بھی ایک ویرائٹی ہوتی ہے. کچھ آبجیکٹیوز میں ہم کانٹینٹ نالج سکھانا چاہتے ہیں, کہیں پر ہم اسکلز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, کہیں پر ہم ویلیوز اور ایٹیٹیوڈز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا ہر قسم کے آبجیکٹیوز کے لیے ہمیں بڑی احتیاط سے لرننگ ایکسپیرینسز کو سلیکٹ کرنا پڑے گا اور کس طرح سے ہم ایفیکٹولی اس کو آرگنائز کریں گے تاکہ ہمارا مطلوبہ مقصد پورا ہو جائے. آرگنائزنگ لرننگ ایکسپیرینسز. آرگنائزیشن ہے کیا؟ فرسٹ آف آل لرننگ ایکسپیرینسز مختلف طرح کے ہوتے ہیں اور ان لرننگ ایکسپیرینسز کو ہم ایسے آرگنائز کرتے ہیں کہ ہمارے مطلوبہ کیریکٹرسٹکس اور ہمارے مطلوبہ آبجیکٹیوز کا حصول آسانی سے ہو جائے. جب ہم آبجیکٹیوز کو اٹین کرنے کے لیے خاص کیریکٹرسٹکس کے یا خاص خصوصیات والے لرننگ ایکسپیرینسز، جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا کہ کس طرح سے ہم لرننگ ایکسپیرینسز کو ترتیب دے سکتے ہیں مختلف قسم کے آبجیکٹیوز کے لیے، تو ہمیں اگلا سوال یہ اٹھانا پڑتا ہے کہ اب ہم کس طرح سے لرننگ ایکسپیرینسز کو آرگنائز کریں تاکہ ہمارا مقصد افیکٹولی پورا ہو سکے. One of the most important thing is that learning experiences are to be organized so effectively کہ ایک ہمارا مکمل اور کوہرنٹ پروگرام جس میں کوئی بھی کمپارٹمنٹلائزیشن نہ ہو، یعنی تمام پروگرام جڑا ہوا ہو، تمام حصے آپس میں مکمل طور پر جڑے ہوئے ہوں، کسی بھی قسم کا ٹاپک یا ٹیچنگ آئسولیشن میں نہ ہو. So that will make the program coherent. In order to make a program coherent, it is very important that there is some kind of characteristic of the learning experiences. At the same time, learning experiences with these characteristics are organized یا اس طرح سے ترتیب دیے گئے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. جب ایجوکیشنل پروگرام اتنی احتیاط سے بنایا جائے گا تو ہم اس میں مختلف قسم کے یونٹس کو، کورسز کو اور ٹوٹل پروگرام کو ایک اچھا پروگرام کے طور پر ترتیب دے سکتے ہیں اور افیکٹو کریکولم ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. سو اٹ از امپورٹنٹ دیٹ لرننگ ایکسپیرینسز آر آرگنائزڈ بیکاز اٹ از دی آرگنائزیشن آف لرننگ ایکسپیرینسز یا ان کی ترتیب ہے جو اس چیز کو انشور کرتی ہے کہ ہمارا پروگرام مکمل طور پر کوہرنٹ ہوگا، اس کے تمام یونٹس کا آپس میں کوئی نہ کوئی رابطہ ہوگا اور تمام کورسز میں بھی کسی نہ کسی قسم کا رابطہ یا لنک موجود ہوگا. There are certain questions about organization of learning experiences which we will take one by one during the lectures which are to come in future. What is meant by organization? جب ہم کریکولم ڈیولپمنٹ کے ریفرنس سے آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دس از دا فرسٹ کوشچن دیٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ فار کریکولم ڈیولپمنٹ what exactly we mean by organization. What are the criteria for organization? کون سے کرائٹیریا ہیں جن کی بنا پر ہم یہ ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ یہ کریکولم پراپرلی آرگنائز ہے یا آرگنائز نہیں ہے. تھرڈ امپورٹنٹ کوشچن از what are the elements. کریکولم کے وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جن کو آرگنائز یا ترتیب دینا بہت ضروری ہے. پچھلے لیکچرز کو اگر ہم یاد کریں تو ہم نے کریکولم کے ایلیمنٹس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کی تھی اور ہم جانتے ہیں کہ ان ایلیمنٹس میں نالج شامل ہے یا کانٹینٹ نالج شامل ہے یا سبجیکٹ میٹر کہہ سکتے ہیں. اس میں کچھ اسکلز شامل ہیں, کچھ ڈسپوزیشنز, ویلیوز یا ایٹیٹیوڈز شامل ہیں. سو ہاؤ کین وی آرگنائز آل دیز ایلیمنٹس آف کریکولم اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا ہم یہ دیکھیں گے. فورتھ کوشچن از what are the principles of organization. آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو ترتیب دینے کے لیے یا اس کو مکمل پروگرام بنانے کے لیے جس میں ہم کسی بھی قسم کی ایلیوژن نہیں چاہتے اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام حصے آپس میں جڑے ہوئے ہوں اور ایک مکمل لنک شامل ہو, تو ہمیں کچھ پرنسپلز کو سامنے رکھنا پڑے گا. کچھ اصولوں کی بنیاد پر ہمیں
کسی بھی پروگرام کو یا کریکولم کو آرگنائز کرنا پڑے گا. سو وائل وی سے دیٹ وی ہیو ٹو آرگنائز لرننگ ایکسپیرئنسز, we have to define what is it, what kind of learning experiences we want to give, how we want to organize, and how we want to then follow certain principles for the organization. And last question would be that what is the process of planning a unit of organization. اگر ہم ایک یونٹ کو ترتیب دیتے ہیں تو ہم نے کون سا پروسیس فالو کرنا ہے. سو ان تمام سوالات کی مدد سے آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ کریکولم ڈیولپ کرتے ہوئے کس طرح سے آرگنائز کیا جائے کہ ہمارے پاس ایک مکمل اور کوہرنٹ ایجوکیشنل پروگرام ترتیب پا سکے.